तुम चरण धन्य हो जाए, धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। सुंदर विश्वभुवन, सुंदर विश्वभुवन देखी देखी जाए, देखी देखी जाए, देखी देखी जाए। प्राण भरी देखू देखू दिन चाली जाए, दिन चाली जाए। सुंदर विश्वभुवन, जय गुरु जय गुरु शुभे चतुर्थी से सुरे उतार आजी जगत विहंग। हो जय गुरु शुभे चतुर्थी से सुरे उतार आजी जगत विहंग। सत नाम गाई गाई, सत नाम गाई गाई, सत नाम गाई गाई तुम पथे जाए, प्रभु तुम पथे जाए, आहा तुम पथे जाए। प्राण भरी देखू देखू दिन चाली जाए, दिन चाली जाए। सुंदर विश्वभुवन, सुंदर विश्वभुवन, सुंदर विश्वभुवन देखी देखी जाए, देखी देखी जाए, देखी देखी जाए, देखी देखी जाए, देखी देखी जाए। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर विष्ट कंठशिल्पी आमर सदा युधिष्ठिर भाई श्रीत युधिष्ठिर साहू खूब सुंदर भाव आम सहनीय जगन्नाथ दास ठाकुर सब प्रतिनिधि इंजीन जगन्नाथ विष्णुकर चिताई भजन परिवेशन कले। परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम सहनीय सुकांत भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीत सुकांत चरण सेठी परवर्ती भजन परिवेशन। जय गुरु जय गुरु। उपस्थित समस्त मोर आनंद जय गुरु। सुंदर भजन पूज्य सम्मान्य विनायक सुंदर रचना। तुम आशीष मुना मुझे बे, तुम आशीष मुना मुझे बे, रिक्त भावे कहीं निजरे। तुम आशीष पुनः मुझे बे, रिक्त भावे कहीं निजरे। भाबुथाए जदि ताहा, भाबुथाए जदि ताहा, बाकी तो रही अछि आउ किछि लभिबारी, बाकी तो रही अछि आउ किछि लभिबारी। तुम आशीष पुनः मुझे बे,
तुम आशीष पुनः मुझे रिक्त भावे कहीं निजरे रिक्त भावे कहीं निजरे जहाँ प्राण चाहे मुख चिन्ह कहे अकपटे पदे जाए तुम्हें ही तो पूर्ण करिब तो जानी दिने सब काढ़िने जहाँ प्राण चाहे मुख चिन्ह कहे अकपटे पदे जाए तुम्हें ही तो पूर्ण करिब तो जानी दिने सब काढ़िने तुम्हें जे नाथ तुमको न कहे तुम्हें जे नाथ तुमको न कहे कहिबी आउ कहारे तुम आशीष पुनः मुझे रिक्त भावे कहीं निजरे अजाचित दाने अशेष रतने भरी जाऊ गृहस्थली विपुल ऐश्वर्य विभव संभारे तथापि प्रीति दीपाली अजाचित दाने अशेष रतने भरी जाऊ गृहस्थली विपुल ऐश्वर्य विभव संभारे तथापि प्रीति दीपाली जालिबाकु स्थान रखी जेने आन जालिबाकु स्थान रखी जेने आन विराजन उपचारे तुम आशीष पुनः मुझे रिक्त भावे कहीं निजरे कुटंतिनी केबु अगली रखीच जलागी प्रसारे हाथ तुलिबाकु तारा बांधिबाकु धरा लभिबाकु विश्वासात फेरिबाकु सुंदर धरणी फेरिबाकु सुंदर धरणी फेरिबाकु
নিত তোরে তুম আশিসে ফুল মুজবে তুম আশিসে ফুল মুজবে রিক্ত ভাবে কাই নিজরে ভাবুথায় যদি তাহা ভাবুথায় যদি তাহা বাকি তো রহিଅଛି ଆଉ କିଛି ଲଭିବାରେ ବାକି ତ ରହିଅଛି ଆଉ କିଛି ଲଭିବାରେ ତୁମ ଆଶିଷ ମୁନ ମୁଁ ଯେବେ ରିକ୍ତ ଭାବେ କାହିଁ ନିଜରେ ରିକ୍ତ ଭାବେ କାହିଁ ନିଜରେ ରିକ୍ତ ଭାବେ କାହିଁ ନିଜରେ ଜୟ ଜୟଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সম্মানীয় সুকান্ত ভাই ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧରି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିନୟ ଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନିରୁପମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା ଜୟଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ। ତବ ସେ মম হৃদয় বিরাম তব সুন্দর সে মম হৃদয় বিরাম সদা বিরাজিছি প্রসম সদা বিরাজিছি প্রসম পারিনা 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 দেখি তারি প্রিয় তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয় বিরাম তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয় বিরাম নয়নে তোমারি ছায়া প্রকাশই যাহা চোর চোরি সব নয়নে তোমারি ছায়া প্রকাশই যাহা চোর চোরি সব বুঝি বিষয়ারে বুঝি পারে না বুঝি বিষয়ারে বুঝি মায়ারে ওই প্রিয় তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয় বিরাম তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয় বিরাম
প্রেম সুধা হই রসধারা বহই রসধারা প্রেম পরমারি সদা মোর সরি ভাসন্তি প্রেম সুধা হই রসধারা বহই প্রেম সদা মোর সরি ভাসন্তি বিষাদে মোহিত হয়ে দিবাহারা বিষাদে হয়ে দিবাহারা বলি তোমার সে প্রিয়তা তব সুন্দর সেই মম হৃদয় বিরাম মম সুন্দর মম হৃদয় বিরাম জীব জগতরে যাহা ଅଛି সব বুঝিছি মায়া জীবনে পাই ଅଛି সব তোরি দয়া জীব জগতরে যাহা ଅଛି সব বুঝিছি জীবনে যাহা পাই ଅଛି প্রভু সব তোরি দয়া তাই তুমো নাম যাও এ জীবন তাই তুমো নাম যাও এ জীবন এতিকি ওরে মা মম প্রিয়তা তব সুন্দর মম হৃদয় বিরাম তব সুন্দর মম হৃদয় বিরাম সদা বিরাজিছি প্রসন্ন সদা বিরাজিছি প্রসন্ন পারিনা 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 দেখি প্রিয়তা অবসর সে মম হৃদয় বিরাম তব সে মম হৃদয় বিরাম জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমরা বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় নিরୂପମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ବେହେରା খুব ସୁନ୍ଦରରେ ପୂଜନୀୟ ବିନାୟକଙ୍କର ଏଇ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନାର এই ଭଜନ খুব ସୁନ୍ଦରରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରିଙ୍କି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରିଙ୍କି ପଣ୍ଡା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ଦେଶ ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ଅମୃତ ଆବାସ
ନାସଇ ସକଳ ଗ୍ରାସ ମୋ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ଦେଶ ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ଅମୃତ ଆବାସ ବିଶ୍ୱାସର ସେହି অমৃত আবাস নাসই সকল গ্রাস নাসই সকল গ্রাস ମୋ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ଦେଶ ରସମୟ ତୁମ ଲୀଳାର ବିଳାସ ଶୀତଳ କରଇ ଧରା ଅଙ୍ଗନେ ଅଙ୍ଗନେ ପୁଲକ ପ୍ରବଣ ପ୍ରୀତିର ପ୍ଲାବନ ଧାରା ରସମୟ ତୁମ ଲୀଳାର ବିଳାସ ଶୀତଳ କରଇ ଧରା ଅଙ୍ଗନେ ଅଙ୍ଗନେ ପୁଲକ ପ୍ରବଣ ପ୍ରୀତିର ପ୍ଲାବନ ଧାରା କରୁଣାରେ ଭରା କରୁଣାରେ ଭରା জীবন পসরা করুণারে ভরা জীবন পসরা কামনাকু করিব কামনাকু করিব ମୋ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ଦେଶ ସମୟର ସୌମ୍ୟ ଶାଲିନ୍ୟ ସତ୍ୱରେ ଶୁଭେ ଖାଲି ତୁମ ସ୍ୱର ସମ୍ମୋହନକାରେ ପଦ୍ମ ତୋଳାରେ ଧ୍ୟାନମୟ ଅଭିସାର ସମୟର ସୌମ୍ୟ ଶାଳିନ୍ୟ ସତ୍ୱରେ ଶୁଭେ ଖାଲି ତୁମ ସ୍ୱର ସମ୍ମୋହନକାରେ ପଦ୍ମ ତୋଳାରେ ଧ୍ୟାନମୟ ଅଭିସାର ଛନ୍ଦ ଭରା ମନ୍ଦ୍ର ଛନ୍ଦ ଭରା ମନ୍ଦ୍ର କୋମଳ ଗାନ୍ଧାରେ ଛନ୍ଦ ଭରା ମନ୍ଦ୍ର କୋମଳ ଗାନ୍ଧାରେ ସୃଜନ ବୀଣାର ଭାଷ୍ୟ ସୃଜନ ବୀଣାର ଭାଷ୍ୟ ମୋ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ଦେଶ ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ଅମୃତ ଆବାସ ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ଅମୃତ ଆବାସ ନାସଇ ସକଳ ଗ୍ରାସ ନାସଇ ସକଳ ଗ୍ରାସ ମୋ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ଦେଶ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ଦେଶ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।
ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରିଙ୍କି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରିଙ୍କି ପଣ୍ଡା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ନାସଇ ସକଳ ତ୍ରାସ ବୋଧେ ହେବ, ନାସଇ ସକଳ ତ୍ରାସ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମା ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସେ ଭଜନ ଆଗରୁ ଶୁଣିନଥିଲି ତ ତେଣୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধানা, মধুমাখা রাধানা। হিমায়তপুরে মনমোহিনীর কোলে, হিমায়তপুরে মনমোহিনীর কোলে এলো শ্রী ঠাকুর অনুকূল। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধানা, মধুমাখা রাধানা। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধানা, মধুমাখা রাধানা। হিমায়তপুরে মনমোহিনীর কোলে, হিমায়তপুরে মনমোহিনীর কোলে এলো শ্রী ঠাকুর অনুকূল। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধানা, মধুমাখা রাধানা। রাধা নাম ভজ নাম জপ নাম পরসার, রাধা নামে ভাষা করি হবে ভগবান। রাধা নাম ভজ নাম জপ নাম পরসার, রাধা নামে ভাষা করি হবে ভগবান। রাধা নামে মতুয়ারা, রাধা নামে মতুয়ারা সারা ব্রজধাম। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধানা, মধুমাখা রাধানা। যত পাপি তাপি করে গেল এই রাধা নামে, মুখে বলো রাধা নাম শ্রবণ কর কানে। যত পাপি তাপি করে গেল এই রাধা নামে, মুখে বলো রাধা নাম শ্রবণ কর কানে। রাধা নামে আছে সুধা, রাধা নামে আছে সুধা অমৃত সমান। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধানা, মধুমাখা রাধানা। পরম গুরু বলে রাধা নামে ছাড়া গতি নাই, প্রেমানন্দে বাবু তুলি রাধা বল ভাই। পরম গুরু বলে রাধা নামে ছাড়া গতি নাই, প্রেমানন্দে বাবু তুলি রাধা বল ভাই। রাধা নামে বাজায় বংশী, রাধা নামে বাজায় বংশী যশোদানন্দন। কে আনিল
রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধনা মধুমাখা রাধনা কি মায়ের মনমোহনের কোলে এলো সে ঠাকুর অনুকূল কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধনা মধুমাখা রাধনা কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা রাধনা মধুমাখা রাধনা মধুমাখা রাধনা মধুমাখা রাধনা জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র শ্লোলিত কণ্ঠের আমার অভিষ্ট কণ্ঠে କଟିଗଲା ଭାଇ କଟି ଯାଇଛି। କଟି ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ଆମ ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜୟନ୍ତୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୟାଲୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପତ୍ରରେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଝିଅ ଜୟ ଗୁରୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଦାଦା। ହଁ ଦେବ ଭାଇ ତ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦାଦା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭାଇ। ହଁ କହିଦେଉନ ଭାଇ। ହଁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। লীলাময় লীলা নিধি তুমি অবাগ মনস গোচর লীলাময় লীলা নিধি তুমি অবাগ মনস গোচর লীলাময় লীলা নিধি তুমি অবাগ মনস সরব কারণ শরণ হে বিভু সরব কারণ শরণ হে বিভু সরব কারণ শরণ হে বিভু কি গুণ গাইবি তু লীলাময় লীলা নিধি তুমি অবাগ মানস লীলাময় লীলা নিধি তুমি অবাগ মানস অমৃত কুগতি তোমা চলা পথ এই ভুলি নাহি কেবে রথি পথ অমৃত কুগতি তোমা চলা পথ কেবে ভুলি নাহি কেবে রথি পথ বহু বাসনারে ভরা অন্তর বহু বাসনারে ভরা অন্তর বহু বাসনারে ভরা অন্তর বহু বাসনারে ভরা অন্তর তুমি
করিব কি ইচ্ছা লীলা हसीची कांदीची केते राहरी तुमरा हसीना जायची पातोरी हसीची कांदीची केते राहरी तुमरा हसीना जायची पातोरी हसीची कांदीची केते राहरी तुमरा हसीना जायची पातोरी बहु अपराधे बंदिभूत तापी बहु अपराधे बंदिभूत दयाल बहु अपराधे बंदिभूत तापी बहु अपराधे बंदिभूत तापी बहु अपराधे बंदिभूत तापी बहु अपराधे बंदिभूत तापी हरित करुणा पर लीला लीला जाति दे ताकू ज्ञानु है मानिया मन मागी बात जाने जाति दे प्रभु जाति दे ताकू ज्ञानु है मानिया मन मागी बात जाने जाति दे सागरु कणिकाए दिया दया दया सागरु कणिकाए दिया दया दया सागरु कणिकाए दिया दया अजुथी कंज पायरा लीला लीला दीदी तुम्हें अबांग मन सगोचरा लीला लीला लीला
तुम्हें अवागमन सगोचर हे तारा तारा तेरा तुम्हें अवागमन सगोचर तेरा तुम्हें अवागमन सगोचर। दादा जयगुरु। ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ସରୋଜାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯଦି କୋଉମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦେହ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା IPS ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈରାଗ ଚରଣ ସାହୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମଙ୍ଗତା ସାହୁ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଜଣେ କବି ଆଉ ଥିଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦା ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠ ଭାଇ ସେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। हे भर्ग विभूति हे सविता सौरी हे सुंदर श्री हे विश्वध्रुव हे पालन धृति हे परम पुरुष आपणकर श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी शिशु बड़मा जुगाचार्य शिशु बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर श्रीपद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आजिकार प्रातः अधिवेशन यार पुण्य परिचालक सम्मान्य देवेंदा आंशिक परिचालक सम्मान्य प्रभातदा उपस्थित वरेण्य पूजनीय ऋतिक देवता मंडली वरेण्य जाजक धैर्य मंडली सम्मान्य गुरुभ्राता मंडली सम्मान्य मातृमंडली समस्त को मोर अंतर श्रद्धा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। सता नहीं मनीष सता नहीं परिचय सता कहले देह मन प्राणर जो अस्तित्व मनीषर सत्ता दिनकर नुहे मासकर नुहे वर्षकर नुहे गोटे जीवनर नुह आदिम सत्ता सत्ता जमिति आदिम तार क्षुधा भी आदिम
ଆଦିମ କାଳରୁ ମଣିଷର ଈଶ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଇବାର ଦୁର୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାର। ଯେ ପାଇଛି ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଛି। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଅବତାର ପୁରୁଷ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ସିଏ ଶ୍ରୀ ହରି, ସିଏ ଶ୍ରୀରାମ, ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ରସୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ମୂର୍ତ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ମଣିଷ ପାଖରେ। ମଣିଷର ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଡ଼ି ଦିଏ, ତାର ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। କଣ ପାଇଁ? ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚିତି ଅପୂର୍ବ। ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ଦେବ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବିଧି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଧାତା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜୀବନ ସମ୍ବେଗ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ଅଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଙ୍ଗତ ବିଧିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞତା ଥାଏ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଙ୍ଗତ ବିଧି, ତାର ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଛି ତା ସହିତ ସଙ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଧି ବା ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଣିଷ ବିଭୂତି ଲାଭ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ବିଭୂତି ନେଇ ସଚରାଚର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହିଁ କହୁନା କାହିଁକି, ଖାଇ ପିଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଯାପନ କରା। ଆଉ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଯେତେ ଦେଖେଇଲେ ବି ତୁମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ମୀମାଂସା ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଧି ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ୱତଃ ସନ୍ଦୀପନାରେ ଅର୍ଥକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରେ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତୁମର ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ପାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସିଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାନା। ଯୋଗ୍ୟତା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପାଦରେ କୁରାଢ଼ି ମାରନା। ଯୋଗ୍ୟତା ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ କେମିତି? ନା ଶ୍ରେୟନିଷ୍ଠ ତପଚର୍ଯ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ ଭିତର ଦେଇ। ଯେ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ଅନୁଶୀଳନ ଦରକାର। ଏହି ଅନୁଶୀଳନ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠେ। ତା ଛଡ଼ା ଦରକାର ଅର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଷଣ ଆଉ ପରିପୋଷଣ। ଏଥିରେ ଆମଦାନୀ ସ୍ୱତଃସ୍ୱତା ହୋଇ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏସବୁ ଦିଗରେ ଯେତେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାରେ ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଚାଲିବ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁକେନ୍ଦ୍ର, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନୀ ସମ୍ବେଗ। ପ୍ରତିଟି ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଈଶିତ୍ୱ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଛି ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। আধিপত্য যেখানে যেমন, যোগ্যতাও সেখানে তেমন ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ସଂଗଠନ ଯାହାର ଯେଉଁ ସ୍ତରର, ଏଇ ଯେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ସତ୍ତା, କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ସଂଗଠନ ଯାହାର ଯେଉଁ ସ୍ତରର, ତାହାର ଦର୍ଶନ, ତାହାର ଶ୍ରବଣ, ତାର ଗତିବିଧି ତଦନୁଯାୟୀ ସେଇ ସ୍ତରର ହୋଇଥାଏ ତପ ନିୟମନର ଭିତର ଦେଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରର, ତାର ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ଗତିବିଧି ସେଇ ସ୍ତରର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିଜ ସ୍ତରର ଥାଏ ତାହେଲେ ଭଲକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଦେଖେ।
ଭଲକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଶୁଣେ, ଭଲ ଆଚରଣ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରେ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ସ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ସ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଭବେଶ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ବିଭୂତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ଅନୁଭବ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କଣ ନା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅମୃତ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମୃତ ଅମୃତ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅମୃତ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନୀ ସାର୍ଥକତା। ଯେତେ ପଢ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ପଢେ ତାହେଲେ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସତାର ସାର୍ଥକ ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସତାର ସାର୍ଥକ ସତ୍ୟ। ଚେତନାକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। এই জীবন জননার ভিতর দেই রোপিত हुए। এই জীবন জননার ভিতর দেই রোপিত हुए। জননার আচার আচରଣ যেଭଳି ସାଧୁ, ଜନନର ଆଚାର ଆଚରଣ ଯେଭଳି ସତ୍, ଜନନର ଆଚାର ଆଚରଣ ଯେଭଳି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଫୁଟାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ଜୀବନ ଫୁଟି ଉଠେ। ଆଉ ସେଇ ଯେ ଫୁଟି ଉଠେ, ତାର ସେଇ ଜୀବନ ସମ୍ବେଗର ଧାତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନର ସଂଗତି ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଭିତରେ ଯେଭଳି ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶିଷ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ବ୍ୟଷ୍ଟି, ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟ ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଦରକାର ବ୍ୟଷ୍ଟି, ଆଦର୍ଶ ବା ଆଇଡିଆଲ, ଆଉ ପରିବେଶ ବା ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ। ରବି ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ, চারিদিক অমর জীবন, বিন্দু বিন্দু করি আহরণ, আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ হেরিব কবে। কেবে পূর্ণ হব? ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଷ୍ଟି, ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ବୋଧଦୀପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ବୋଧୀନତା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୋଧଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାର ବୋଧ ପ୍ରଖର ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତାର ବୋଧଦୀପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। এই যে ବୋଧର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। এই যে ବୋଧଦୀପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ମଣିଷର, ସେତେବେଳେ ତାର ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଆସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ନିଜକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପୃତ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ନିଜକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପୁଣି ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କେବେ ଆପଣାର ହୁଏ, ଆଉ ପୁଣି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନହେଲେ ଆପଣାକୁ ବି ପର କରିଦିଏ। ଯା ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ। ଅଦ୍ଭୁତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନଥାଏ। ମଣିଷ ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଚୂଳଚିରା ନ୍ୟାୟ ବିଚାରର କେବେ ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଚୂଳଚିରା ମାନେ ଗୋଟାଏ ଚୂଳକୁ ଯଦି ଚିରି ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହବ, ସେଇଭଳି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରର କେବେ ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରର ଅଭାବ ନାହିଁ।
ଜୀବନର ଆଦର୍ଶଟା ହେଲା ଜୀବନଟା ପର ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ସଭିଙ୍କୁ ଅପର କରି ତୋଳିବା, ଆପଣାର କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ସମନ୍ୱୟ। ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ମହାସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି ଚାହଁ ତେବେ ମହାସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚାହଁ। ଯେଭଳି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ, ସେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ମହାସ୍ୱାର୍ଥ। ଏଥିରେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମହାସ୍ୱାର୍ଥ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ଆଉ ପ୍ରୀତ କରିବା ହିଁ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଯେ ଯେତେ ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ସେ ସେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରେ, ସେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରେ। ଏହା ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରୀତ କରିବା ହିଁ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୟି ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣି ସନ୍ନ୍ୟାସାଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତସା ନିରାଶୀ ନିର୍ମମ ଭୂତ୍ୱା ଯୁଧସ୍ୟ ବିଗତଜ୍ଜର। କୋଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାହେଁ ତା ପାଏ, ବିଧି କାହାର ବାମ ନୁହେଁ। ଯାହା ଚାହେଁ ତା ପାଏ, ବିଧି କାହାର ବାମ ନୁହେଁ। ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବିଧି, ତେଣୁ ଯାହା ଚାହେଁ ତା ପାଏ, ବିଧି କାହାର ବାମ ନୁହେଁ। ବାମ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି, ବାମ ହାତରେ କେହି ଦିଏ ନା, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରେ। ଈଶ୍ୱର ବି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧି କାହାର ବାମ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କରିବାକୁ ହୁଏ ତଦ୍ରୂପ ଯଦି କରେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କାରଣ ଈଶ୍ୱର କଳ୍ପତରୁ ସବୁ କିଛିର ଫଳଦାତା। ପରିସ୍ଥିତିର ଭିତର ଦେଇ ତୁମର କର୍ମ ବିନାୟନା ଯେଭଳି, ତାରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ନିହିତ ହୋଇ ଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିର ଭିତର ଦେଇ ତୁମର କର୍ମ ବିନାୟନା ଯେଭଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଭଳି କର୍ମ କରେ ତାରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ନିହିତ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କର୍ମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ନିହିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଧିକୁ ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କର, ବହୁଦର୍ଶୀ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କର, ଅନୁଶାସନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନ ଚଳ, ଆତ୍ମ ନିୟମନ ଯଦି ନ କର, ନିୟମନ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଚଳନରେ ଚାଲିଲେ ତେବେ ଯେଭଳି କରିବ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହବ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଥକତାର ବଦଳରେ ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣିବ। ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଲାଞ୍ଛନାକୁ ଆବାହନ କରିବ। ନିର୍ଯାତନା ତ ଭୋଗ କରିବ ହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧିକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ବହୁଦର୍ଶୀ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଅନୁଶାସନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିୟମନ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନ ହେବା ଭଲ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବିଭୁ, କାରଣ ସବୁ ବିଭବର ସେ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଭୁ। ତାଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତ ଅନୁଦୀପନୀ ମୂର୍ତ୍ତନାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଭବ। ତାଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତ ଅନୁଦୀପନୀ ମୂର୍ତ୍ତନାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଭବ। ଆଉ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ବିନାୟନୀ ବାସ୍ତବ ଯାହା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଭୂତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ପାଏ ତାହା ହେଉଛି ବିଭୂତି।
सभी एई विभूति विभवरे विभान्वित होई उठिबाकु चाहन्ति श्री ठाकुर कहउचन्ति मनीष आदर्शहीन हेले जीवन तार विडम्बित होई जाए मनीष आदर्शहीन हेले जीवन तार विडम्बित होई जाए प्रकृति उपयुक्त रही जयगान करे प्रकृति उपयुक्त रही जयगान करे जीए जेभଳି योग्य ता ପାଇଁ ସେଇଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଆସନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରକୃତି ଉପଯୁକ୍ତର ହିଁ ଜୟଗାନ କରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆଉ ଯିଏ ଯେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଆସନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦିଏ ଆଉ ତାର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆପୁରିତ କରିଥାଏ मनीष जे बंचिबार दाबी करे मनीष जे बढ़िबार दाबी करे ताकू ए प्रकृति ही आपुरीत करि थाए ईश्वर अविधायितारे धृति सम्य ईश्वर संहतिरे सिए शक्ति स्वरूप जदि मनीष भितर संहति थाए फलस्वरूप से शक्ति पाए ईश्वर योग्यतारे सी पराक्रम आपोषण तत्पर ईश्वर कृतित्वरे सी आधिपत्य ईश्वर बोधदीपनी कुशल तत्परतारे सी सार्थक विन्यास ईश्वर को जी अनुसरण करे ता भितर कुशल तत्परता से सार्थक विन्यास लाभ करे पुणी कहते ठाकुर सी सभींकर आपूरणी केन्द्र ईश्वर सभींकर आपूरणी केन्द्र ईश्वर मनीषर अंतर्निहित ब्रह्मण्य देव सार्थकतार सी अभिनंदित होई उठंती मनीष जेतेबेले सार्थक होई उठे भक्ति रे प्रीति रे कर्म रे योग्यता रे सेतेबेले अभिनंदित होई उठंती कहउचंती ठाकुर ईश्वर ही ब्रह्म ईश्वर ही आत्मिक संवेग ईश्वर ही विवर्तनार संवर्धन अनुक्रमण अर्थात ईश्वर को जे अनुसरण करे ता भितरे विवर्तन अनुक्रमित हुए सी धर्म संस्थापन करती से पुरस्करण करांती अर्थात आमे से जेतेबेले श्रीहरि थिले आमे तांको पाखरे थिले से जेतेबेले श्री रामचंद्र हेले आमे और सेई भक्त जीवन पुणी पुरस्करण हैला श्रीरामंक पाखरे पुणी जेतेबेले श्रीकृष्ण चंद्र हेले आमर भक्त जीवन पुरस्करण हैला तांक पाखरे जेतेबेले से बुद्ध हेले श्री बुद्ध हेले पुणी आमर एई धर्मीय जीवन भक्त जीवन पुरस्करण हैला से जेतेबेले प्रभु जीशु होई आसिले दि प्रॉफिट सेतेबेले आमर एई स्पिरिचुअल लाइफ तांकरी पाखरे पुरस्करण हैला से जेतेबेले रसूल होई आसिले सेतेबेले आमर एई स्पिरिचुअल लाइफ पुरस्करण हैला से जेतेबेले प्रभु श्री चैतन्य होई आसिले सेतेबेले आमर एई स्पिरिचुअल लाइफ पुरस्करण हैला से जेतेबेले प्रभु श्री रामकृष्ण देव होई आसिले सेतेबेले आमर एई स्पिरिचुअल लाइफ पुरस्करण हैला पुणी जेतेबेले से ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप रे आसीचंती आमर एई आध्यात्मिक जीवन तांक पाखरे पुरस्करण हेछि पुरस्करण करांती धर्म कौन धर्म होछि सुकेन्द्रिक धर्म होछि सता अनुपोषणी चलन मनीष धर्म करे अथच तार केन्द्र नहीं से सुकेन्द्रिक नुहे से धार्मिक नुहे
ମଣିଷ ଧର୍ମ କରେ ଅଥଚ ତାର ଶତାନୁପୋଷଣୀ ଚଳନ ନାହିଁ, এই ସତାର ଅନୁପୋଷଣୀ ଚଳନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই ଧର୍ମର ଅନୁଶୀଳନାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ। এই ଧର୍ମର ଅନୁଶୀଳନ କର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ এই ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଚାଲୁ। এই ସୁକାନ୍ଦ୍ରିକ ଧର୍ମ ଅନୁଚଳନ ଭିତର ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶିତ୍ୱର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ। ଈଶିତ୍ୱର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶିତ୍ୱ ଜାଗେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই ସ୍ଫୁରଣ যেখানে যেমন আধিপত্য ও সেখানে তেমন। এই ସ୍ଫୁରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣର ବିକାଶ ଯୋଉଠି ଯେତେ ହେଇଥାଏ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଥାଏ। ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ସେখানে তেমন। ଆଉ এই আধিপত্য সর্বানুপূরণী যেখানে ঈশ্বর সসীমেই ভূমায়িত আপূরণায় আবির্ভূত হয়ে উঠেন সেখানে। ଯୋଉଠି ଆଧିପତ୍ୟ ଥାଏ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ସସୀମରେ ଭୂମାୟିତ ଆପୂରଣାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ସେ ବେଥଲହାମରେ ତ କେବେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, କେବେ ପୁଣି କୁମାର ପୁକୁରରେ, ଆଉ କେବେ ପୁଣି হিমায়তপুরে আবির্ভূত হয়ে উঠেন সেখানে। সদার ভিতর দেই হি ঐশী সম্বেগ অন্তর ভিতরে সন্দীপ্ত হয়ে উঠে। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଦି ରୁଟ୍। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସନ ସବୁବେଳେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ। ସଭିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟର ଅଧିକାରୀ କରି ତୋଳେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଐଶୀ ଅଭିସାରର ପ୍ରୀତି ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ସଲୀଳ ଚଳନ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ଅଭିସାରରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରାଏ, ପ୍ରୀତି ସମ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଏ। ସେ ଏକ ସଲୀଳ ଚଳନ ଲାଭ করে। ভক্ত হৃদয় এই যে সদসিত, এই যে সুসঙ্গত, এই যে বোধায়নী কোমଳ ସିଂହାସନ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୃପ୍ତିଜନକ। କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁର ତୃପ୍ତିଜନକ ପ୍ରୀତି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଶ୍ରବଣର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ପ୍ରୀତି ଉଚ୍ଚାରଣ, ବାକ୍ୟର ମଧୁର ପ୍ରୀତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ମଣିଷ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁରେ ତୃପ୍ତିଜନକ ପ୍ରୀତି ରହିବା ଦରକାର, ଶ୍ରବଣରେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ପ୍ରୀତି ରହିବା ଦରକାର, ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ପ୍ରୀତି ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଅପର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଅନ୍ତରକୁ ପ୍ରୀତି ଦୀପନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ। ପ୍ରୀତି ବିକିରଣାର ଭିତର ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ବିନା ପ୍ରେମ ସେ नहीं मिले नंदलाला, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। कपाଳରେ ଚିତି ରେଖା,
ଓଷ୍ଠାଧାରରେ ସ୍ମୃତି ରେଖା, ପାଦରେ ଚଞ୍ଚଳତା ରେଖା, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ହୁଏ ନା, ଅବମାନନା କଲେ ହୁଏ ନା, ଦୂରେଇ ଦେଲେ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଚିତି ରେଖା, ଏଇ ସ୍ମୃତି ରେଖା, ଏଇ ଚଳନ ରେଖା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରୀତି ହିଁ ମଣିଷର ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ଭାବ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ତଦ୍ ବିଛୁରଣାରେ ସ୍ଫୁରିତ କରି ତୋଳେ। ଅଭାବ ଆଉ ରହେ ନା, ନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ସୁଖୀ ହୁଏ। ନନ୍ଦନାର ଅଭିସାରରେ ମଣିଷ ଅଭ୍ୟର୍ଥିତ ହୋଇ ଚାଲେ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଯେখানে ପ୍ରକୃଷ୍ଟ, ଈଶ୍ୱର ସେখানে ସ୍ଫୁରିତ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି যেখানে প্রকৃষ্ট, ईश्वर সেখানে স্ফুরিত। मांगन मरे सो भीख मंगे, देवन मरे उदार, कहे कबीर वे साधु मरे जिनका नाम अपार। मांगन मरे सो भीख मंगे, देवन मरे उदार, कहे कबीर वे साधु मरे जिनका नाम अपार। जो मांगते मांगते मरते हैं वे भिखारी कहलाते हैं, कहते संत कबीर। जो मांगते मांगते मरते हैं वे भिखारी कहलाते हैं, जो देते देते मरते हैं वे उदार कहलाते हैं। जो देते देते मरते हैं वे उदार कहलाते हैं। लेकिन असली साधु वे हैं, लेकिन असली साधु वे हैं जो अपने तन मन धन सब कुछ परमात्मा और लोक हित में दे देते हैं। हे परम पुरुष, हे परम आराध्य, हे दयाल ठाकुर, नमस्तुभ्यम 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 नमो नमो। जय गुरु, प्रणाम। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर समय जगन्नाथ दा ठाकुर प्रति नील जगन्नाथ विश्वाल विभिन्न भाव तत्वपूर्ण कथा सब आम पाखे तोड़ धरले। से सत्ता देह मन प्राण जो मिश्रण सत्ता, ये सत्तागत जिनिस गुड़िक और सत्तार उत्स ईश्वर, ईश्वर विधि दाता विधाता परम दैव प्रति मनुष्य अनुरक्त हो गले निष्ठ तपस्या अनुसरण तार अर्थनैतिक स्वच्छण से उठब। तत्वपूर्ण कथा गुड़िक सब से अनेक भाव आम पाखे तोड़ धरले। मैंने मनुष्य माननीय जगन्नाथ सुस्थ निराम जीवन परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा। एमती प्रभु मन धारा अव्याहत था ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। आज्ञा जय गुरु। आज्ञा जय जय। आसंता काल सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन करछन्ती हमर श्रद्धेय प्रसन्न बाबू श्री प्रसन्न कुमार बेहरा IFS एवं तत्सहित सत्संग निवेदन करछन नम श्रद्धेय अरुणिमा श्रीमती अरुणी राउत सुपुत्र अंशुमान 10th एग्जाम आसंता गुरुवार ठारे अनुष्ठित से उपलक्षे आसंता काली सत्संग निवेदन करछन्ती। आसंता काली सत्संग में योगदान करिवा। वर्तमान आमर श्रद्धेय जगदीश भाई ठाकुर पवित्र पंचायत कर्मी श्री जगदीश कुमार सामंतराय परिवार समापन कीर्तन करी ध्वनि दे सत्संग समापन। जय गुरु। जय गुरु। सुना जाउछ? हाँ शुभुछि। আজি এ জীবন হেলা প্রভু ধন্য তুমরি পরশ পাই। আজি এ জীবন হেলা প্রভু ধন্য তুমরি পরশ পাই। আজি এ জীবন হেলা প্রভু ধন্য तुमरी परस पाई। আজি জীবন হেলা প্রভু ধন্য तुमरी परस पाई। देईच शरण नर नारायण आउ किछि लोड़ा नाही।
ଦେଇଛ ଶରଣ ନର ନାରାୟଣ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏ ଯୁଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଯୁଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଯୁଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେଲ ଆଖି ସତନାମ 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 ଏ ଯୁଗକୁ পুরুষোত্তম এ নামরে যোগ এ নামরে ভোগ এ নাম জীবন তরি এ নামরে যোগ এ নামরে ভোগ এ নাম জীবন তরি এ নাম মননে এ নাম স্মরণে দুঃখ যায় অপসরি এ নাম মননে এ নাম স্মরণে দুঃখ যায় অপসরি কি মধুর নাম রস 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 নাচে মনর পরাস কি মধুর নাম রস নাচে মনর পরাস কি মধুর নাম রস নাচে মনর পরাস 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 টুটেছি তিমির উইছে ভাস্কর আলোকিত সংসার টুটেছে তিমির উইছে ভাস্কর আলোকিত সংসার ছিল যাহা সুপ্ত করিল জাগ্রত কল জীবন সংসার ছিল যাহা সুপ্ত করিল জাগ্রত কল জীবন সংসার যুগে যুগে অবতরি 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 প্রভু হে করি সপারি 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 যুগে যুগে অবতরি বন্দে
पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आज पितृन् वंदे मातृभगान् वंदे अंकृष्टदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की জয় গুরু সমস্ত दादा जय गुरु माँ मन जय गुरु समस्त जय गुरु टिक्की माँ तेजमा नित्युमा समस्त दादा भाई माँ मन जय पंकज भाई जय गुरु धड़े दा जय गुरु धड़े माँ जय गुरु दास दा जय गुरु दास माँ जय गुरु जय गुरु प्रभाकर भाई जय गुरु देवेंद्र जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु सरस्वती माँ समस्त जय गुरु धड़े दा जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु राजश्री माँ जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु दादा जय गुरु दादा दादा जय गुरु दादा माँ समस्त को जय गुरु जय गुरु दादा समस्त जय गुरु दादा माँ मन मोर जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु समस्त दादा माँ जय समस्त गुरु दादा जय गुरु विनो भाई जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु दादा जय गुरु अन्नपूर्णा माँ जय गुरु समस्त जय गुरु धड़े दा जय गुरु धड़े दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु